Dùng có bây giờ thôi nó dùng cái nào dọc phần to thì có thể ra ná bài cái phát say mà cũng lắm còn to thì dọc phần to này ná bài cái phát say mà cũng dọc phần to này ná bài cái phát say mà cũng lắm bên sai cầu quay hoặc to cái con này nữa quay lên cầu bay khao sao là nói là hoặc to cái con này đi dọc hoặc con này đi bay cái khao sai mà đúng không ở bên đây mà nói dọc hoặc to cái con này đi khi mà thấy bia anh mới sao không cái gì Sarvabron Jono bini Suhasini Sumadura Basini Sukhadam Baradam Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Lalu karena ISIS kampung kau sahaja Pujawan saya ini noam samsumo ini cuma mau independent day mau celebration day awal cuma Malaysia Myanmar ini boleh drama kau nak beri saya kali itu India Bharat jetawa Bharat ek samyo British kisah sama 200 years mana posisi Januari British ni awak berani kacau. Aburan cio fight sini je Bharat ni fighter freedom fighters lo. Tapi orang karena Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Khudiram Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Nehru, paling mahal dia Bhagat Singh tu. আমরা নিজেরা যুদ্ধে বেরিয়ে ভারত ব্রিটিশ মুক্তি খেলে করে স্বাধীন খেলে করে ফাইট फेयरलेसली क्लीनो कोई ड्राल पूरा सैक्रिफाइस किया जीवन में अनेक ग्रुप जेल में रहा अनेक ग्रुप गया ada orang fasih macam nak kuda bos jab bola British orang fasih dia kami itu berani against fight dengan mereka berani against kau sama mereka asyik dia ini father ni bro India kau jaga di mana mukti maimuni sal ini sal berani yang mukti maimuni mereka bos harno independent वहाँ भारत को क्या तौले independent वहाँ पीलियन स्टीम सिया अरे ये पालो मसाल जब वो सामग्री है इन्हीं से वही के रीजन रही है वो आनंद होगा जरा ऑर्गेनाइज किमो बड़ी फिराचाओ नरम ये जैसा रोमान ये वो सारे मित्रों को तो भारत ये शुभ ब्रिटिश रवैया की मुक्ति में मो आगों मुक्ति इमेज होगी बहुत चीज सोशल इंजस्टिस होंगे बहुत चीज डेमोक्रेटिकली पॉलिटिकली बहुत फ्रीडम है आगों होंगे फ्रीडम ने उद्देश्य है भारत जे सीनियर के इंडिपेंडेंट देनी आशो उद्देश्य है ब्रिटिश नी यानी शासन ब्राह्मण शासन समूह मुक्ति माइमन केना एजेंडा तेरा भारत में देश डेमोक्रेटिक कंट्री हो इक्वल जस्टिस समान मर्यादा समान अधिकार रोग जात पात धर्म
ভেদাভেদ করে দেখিয়ে জাতি ধর্ম হিন্দুকে আগুন ভেদাভেদ করে দেখিয়ে হাংহাকে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি বাংলা ইনসিও কে হাংহা একটা सोने हुए तीनों जे वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का असल उद्देश्य असल मीनिंग को और वो जे सेलिब्रेशन की मूल उद्देश्य में जो सीमित सिंहे तीनों भारत वर्ष में नागरिक नियम सिंह ऐसे सिटीजन ऑफ द इंडिया जो काफिर थे Though we are freedom from this regime, though we are actually freedom with God, that is also question. I want to ask you question too. There is barrier of different barriers. Paano ba sinisyo Bharat? Tino susunod, sinitay mo drugs, ikaw tayo natin. Drugs ni मुक्ति में आए, अब वो क्या फ्रीडम में नहीं आए, क्या आवेला भाव मचली सोसाइटियों से यहाँ उनके आवेली मुक्ति में नहीं आए, आवन भाई नो, लाइफ वो देखिए आई जस्ट काम सारे लो, नाम डिस्काउंट के पाउच हम आवेली मुक्ति सोचा, तो ये कौन तीनों जो यूथ ये कौन के वो जो यूथ तीनों ऑर्गेनाइज करे हुए यूथ हुआ नेशन बिल्डर चले जेकुलो सोसाइटियों कांट्रियों जुबोक रंगी भूमिका जुबोक रंगी यूथ और रोल very very important यूथ जो कि थाना जो आसिक है यूथ जो स्ट्रॉन्ग आसिक है जो घराने माध्यम में through education, through awareness, through sports, through service, we can build a nation. Running through the pero matene na hai. Khela dula, bacha ushu, dinyo lekha pora. Joto kishoro cho, naye chamda. अब देखिए जो बड़ा नुमाइंदों में जो फेमस है अब स्पिरिट नती में है जो यहाँ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी यहाँ अब यह पाराओ बाकी यहाँ एक राज्यों अब इसमें उनके नेशन पर अब यहाँ बिल्डअप है कहाँ बिल्डअप है अब उनके यूथ स्ट्रॉन्ग अनेक भूमिका है अब उनका जो विषय नहीं कि आप देखिए तीनों जो मुझे फ्रीडम तीनों इंडिपेंडेंट नहीं पाला होनी दैट है उद्देश्य अब वो हमारा चीज़ जो फ्रीडम फाइटर हो रहा रिमेंबर है रहा मुल्क होती हो रहा ऑनर थे हो रेस्पेक्ट है मुनी सालों और तीन कि वो ऊपर तो तीनों जो प्रोग्राम नहीं और जो एजेंडा है पाओ आना और साने माउंट का विशेष को मिलान किया जो तो ना पाओ सामोना साने California road Pinchata agenda Chonoha. Number 1 drugs. Anshan Chomo. Drugs are such a danger. Nini personal life को शेष रखने थे. जेरो drugs लाने बिनी जीवन पाए. खाना पीने को आने दो. आमे नाम शहर Bono molto di drugs no drugs di kau kata no pas ini umnya abono lah hamane nawi जीवन पाया नाव भिड़े नानी केरियर खत्म हुए पाया लेखा पढ़ा पढ़े ना मस्या पढ़े नो मां भावे तो काम है तो मस्या समाज में तो काम है तो मस्या नावला हो भाई ये चाचो ये आवश्यक ना हो बोल चाहिए एक बोल कि आओ ना आओ बैठे थे क्लियर नहीं है অনেক বড় সাহস রাস্তা নেবে খতম হও এই সে
Abo faltu ko, abo no message. Drug jebo use kelai, abo buntu ya sih. Bini জীবন পেলে, শুধু বিনি জীবন না, বিনি পরিবার, বিনি মাথা, বিনি সমাজ নষ্ট হবে। এবং রাষ্ট্র কন্ট্রোল কেন করে? ভিতর রোড মানে ইউজ রোড প্লে কেন? পুলিশ প্রশাসন, আমি পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে আমি অনুরোধ করব, আমরা কিভাবে এই যে ড্রাগস থেকে মুক্তি পেতে পারি, কি ফর্ম অ্যাকশন নিতে হবে? আমার হিসাবে ড্রাগস কন্ট্রোল করার জন্য বেশি সময় লাগবে। মাত্র 100 দিনে আমি এই এলাকাটা মুক্তি পেতে পারি। কেমনে পলিসি, কেমনে এটা আমিও বলতে চাই। ফার্স্টলি আপনারা অ্যাকশন নেন, যারা ইউজ করে তাদেরকে আপনারা সব জায়গায় রাখেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন এই জিনিসটা কোন কোনখানে তারা নিয়েছে বা পেয়েছে, সেটাকে আইডেন্টিফাই করেন একদম ট্রান্সপারেন্সি। এখানে আমি শুনলাম পত্র পত্রিকাতে দেখলাম, এটা আপনাদেরকে খারাপ করছে এরকম না, কিছু পুলিশ প্রশাসন তরফে ইনভলভমেন্ট থাকলে এটা হয়। এটাকে আইডেন্টিফাই করেন কোন জায়গাতে বিক্রি করা হয়েছে, কে বিক্রি করছে, তাদের কোন, আমি শুনলাম এখানে নারকোটিকের একটা আইন আছে, কতটুকু বলি জানি এটা পাইতে লাগে না, অ্যারেস্ট করতে পারতাম না। এরকম জীবন সলিউশন হইল। সলিউশন যদি চাই আমরা, ড্রাগস থেকে যদি মুক্তি চাই, যে ব্যক্তি ইউজ করছে তাদেরকে প্রথমে অ্যারেস্ট করো এবং তাদেরকে কিন্তু কোনো পানিশমেন্ট দেওয়া নাই, তাদেরকে খুব যত্নে রাখো, তাদেরকে কোলে ধরে বসে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, জিজ্ঞাসা করার পরে তারা জানাবো আপনাদেরকে ওই দোকান থেকে ওই ব্যক্তি থেকে আমরা গিয়েছি, সেখানে ওই ব্যক্তিকে অ্যারেস্ট করো, এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করো আপনাদের কবজাতে রাখবে, প্রপারলি ইনকোয়ারি করো, সঠিক তাইলে যে বসে এটা কি সঠিক না ব্যাঠিক। এরপরে এই ব্যক্তিকে অ্যারেস্ট করার পরে এই ব্যক্তি আবার বলবো আমি তার কাছ থেকে নিয়েছি, তাহলে অ্যারেস্ট করো। এইভাবে করতে করতে মেইন যে সাপ্লায়ার, মেইন যে ট্রাফিকিং করে ওই ব্যক্তি তা করতে পারবে। তখন কেউ বেস্টের ইচ্ছা থাকতো না তখন, এইভাবে যদি অ্যাকশন ফলো করে। আর আমাদের এখানে শুধু আইনের কথা বলে, আইনের ব্যবস্থা কানুন কিভাবে কাছে এই অনুযায়ী চলে, আমরা এটা স্টপ করা যায় না। উনি এক পলিটিশিয়ান হোক, উনি যে কোনো সমাজের লোক হোক, এটাকে গ্রহণ দেওয়ার কোনো দরকার নাই। যে কোনো ব্যক্তি হোক ওনাকে অ্যারেস্ট করতে হবে। এইরকম যদি আমরা অ্যাকশন নিতে পারলে আমার মনে হয় 100 দিনে এই কাজটা মোটামুটি কাজ হবে, একটা এলাকাতে যদি কন্ট্রোল করতে। আর গ্রামবাসীদের থেকে গ্রামোপনাও যে ইনফরমেশন পাই, গ্রাম থেকে আমরা অনেক খোঁজ খবর পাই, কে ইউজ করে কে করে না। এটা গ্রামের মানুষও এটা সাতটা পাইবে করতে লাগে। এবং আমাদের সোসাইটি কি কারণে আমরা ধরবো যেভাবে কেহাচুর সালিয়া বিন ছাড় হয়ে বিন ছাড় হলো আমাদের মনে কি নিয়ে চলে সমাজ দামাইয়া আইন ছাড় যদি রাস্তা আমাদের ইচ্ছা হিসেবে নো আবো স্টপ ফেলে নিয়ে স্টেপ মারবে ইনফরমেশন নাই কি গার্জেন নিম ছাড়ে পর লাগাও সাজনো হলো নিম ছাড়ে পর লাগাও সাজনো হলো গার্জেন এরা ওরা না কারণ অন্য ফ্যামিলি মিলে পর দাস সকল করতে হবে। একটা ফ্যামিলি মিলে কোনোদিন কন্ট্রোল হবে না এবং একটা এরিয়া में কোনোদিন কন্ট্রোল হবে না। কারণ আম মানুষের উপর পৌঁছিও अब पूरा विस्तार होगा पूरा তিনি क्या নিয়ে শুনো ইউএ দুবাই से রং আবো 13,000 ক্রোস উনি যে দাস সামনে করেছেন একজন বড় ব্যবসায়ী উনি দুবাইয়ে বাজিয়েছে
এখন অ্যারেস্ট করা হয়েছে তাই কেন করতে পারবো না? এইভাবে করলে আমরা ড্রাগস থেকে মুক্তি পাইতে পারি। এটাই হলো আমার সলিউশন। এটা আমার জানার মতো সলিউশন, আর আমার ব্যক্তিগত সলিউশন, মানে আমার যে বোঝার মতো সলিউশন দিচ্ছে। আমি বহুত ট্রাই করেছি কিন্তু করতে পারছে না। যে সময় আমি ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট ছিলাম, কেউ বলতে চাই না, আর পুলিশে জানান দিলেও পুলিশরাও অ্যারেস্ট করতে চাই না। যে ব্যক্তিকে আমরা প্রকৃত জানিয়ে থাকছি এই ব্যক্তি সেল করছে, এই ব্যক্তি বিক্রি করছে, কিন্তু পেছনে নেওয়ার মতো কোনো আইন নাই, কারণ নাই। তো এইভাবে হইলে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো। এই হলো ড্রাগস। তো আপনাদের মানে যুবক আমরা বলছ বড় সামনে इम्पोर्टेंट नहीं ड्रग्स को कंट्रोल करना एक इजी है आराम से रिहाब सेंटर को दरकार ना है प्राइवेट रिहाब सेंटर होने जगह पे रिहाब सेंटर के उद्देश्य में যেখানে আলো জায়গায় ফাইফুট এরিয়া অনেকটা রিহাব সেন্টার আছে আমাদের মধ্যে, ত্রিপুরা মধ্যেও আছে, বিভিন্ন জায়গাতেও আছে। আমি দেখছি রিহাব সেন্টারে বহু রিহাব সেন্টার শুধু ব্যবসা করতেছে, টাকার জন্য রিহাব সেন্টার খুঁজছে। এইভাবে রিহাব সেন্টার কোনো হয় না। রিহাব সেন্টার সঠিকভাবে যারা নেশাগ্রস্ত তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মানবিক চিন্তা ভাবনা নিয়ে কাজ করতে লাগে, তখনই ওই আসল মানে রিহাব সেন্টার তখনই আমাদের এখানে বহুটা রিহাব সেন্টার আছে। আপনি জানেন শুধু টাকা গভর্নমেন্ট থেকে কিছু টাকা পায়, গার্জেনের পক্ষ থেকে কিছু টাকা পায়, আমি এখান থেকে 1 পয়সা ইনকাম করতাম। এই মেন্টালিটি নিয়ে কাজ করে তো কেন রেহাই হবো? अपना कारणों से नेशा ड्रग्स नहीं चौपट होगी। इस सोसाइटी जो एवर में करें वही भी यूनिट पूरी यूनिट पास आ गए यह रिहाब सेंटर चौपट दरकार एवं दरकार में कौनसाल ये यह रिहाब सेंटर जो कांचन पूर्णिमा वो खूब काम होगी है। अब वो क्या है एक स्टेप होना है, स्टेप कहाँ है আমরা রিকোয়েস্ট করব যে প্রচারে দোষিয়া ভাইসে দোষ যারা ইউজ করে তারা হচ্ছে, তো যারা বিক্রি করে তারাই বেশি অপরাধ। তো আমরা যারা বিক্রি করে তাদের উপরে বড় অ্যাকশন নিতে হবে। যারা ইউজ করে তারা তো পাবো, তারা তো ইউজ মিস হইতে পারে, মিসগাইড হইতে পারে। আরেকজনের সঙ্গে একজনের বন্ধুত্ব আছে যে তারা মনিপরিত করে, এটা হয়। তো এটা একটু আমরা সতর্ক রাখতে হবে, জরুরি কাজ করতে লাগে পুলিশ প্রশাসন থেকেও এবং আমাদের গ্রামাঞ্চলে যে এলাকার মানে আছে বিভিন্ন এনজিও আছে একত্রিত ভাবে আমরা কাজ করে, যা আমার মনে হয় এটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো। Education system ADC area totally collapsed. I don't know about past of 5 year experience. I cannot do nothing. What shall I do? Mommy, there is no fun. আর কোনো রাখবে প্রপার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফেরমানে আরো ইকুইপমেন্ট নি আরো নিনে রিক্রুটমেন্ট নি আমাদের সে এডিশিও তাও সিঙ্গেল টিচার হয়ে এডুকেশন রান করে চলবো বলছি জেনারেশন তাহলে কি হলো চলবো অথচ চিনি যে টিচার যারা কেভিটি স্পেশাল স্কুল প্রপার ভাবে ক্লাস দেয়া খাওয়া বেড়ে যাওয়া অ্যাটেন্ডেন্স ভেরিফাই ঠিক মতো পড়াশোনা ফ্যামিলি আবেগে অমনি কারণ স্কুলই বেহাল কথা স্কুলের অবস্থা এমন চাই না সরকার হইতে কোনো হেল্প পেলেও কিছু তো হেল্প পেলে নাই কিছু ফাইন্যান্সিয়াল হোক কিছু তো অ্যাওয়ারনেস পেলেও কিন্তু আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রপারলি হইয়া
বিভিন্ন কারণে এডুকেশন সিস্টেম পুরো কোলাপস হয়েছে আমার হচ্ছে চলো নেক্সট জেনারেশন হলো বলে ব্যাক মানে ওয়ান আসু আমরা তো যে স্কুল তো মনে হচ্ছে ক্লাস টাইপের পড়ে হ্যাঁ যেখানে ক্লাস টার কে এগুলো মডেল স্কুল খেলি পড়ে হ্যাঁ আর পর আমি চমচমো দেখে ভাইয়া আরে আমি তিনিও সাংচমক আছে চৌ সরকারনে হইলেও আসু চৌচেষ্টা থেকেও চৌ সাকসেস কেমন এগুলো যে এক্সিস্টিং যে তোমরা স্কুল হলো কাহাম के नाम ফ্যামিলি দায়িত্ব করে এসএমসি কমিটি বা টিচার্স এবং আরো গার্জিয়ান মিলে নাও কাম কি চিন্তা ভাবনা করিয়ে যদি সামুকা আসিকে আরো স্কুল কামে আরো 100 জন আনছি 30 জন সাকসেস হলো আরো চিন্তা করা করিয়ে চৌ সামুমা দাই আরো চিনি Israel next generation only future kamnai otherwise chini children chini Israel in future tawo ko mane wala na edisiera only private school and government school sa compare matu private school salary cha ekjon teacher mane master ni private school e 15000 beto আর আইনি গভর্নমেন্ট স্কুল এ 65000 40,000 above 70,000 को रिटायर ना किंतु क्लास ऑफिस पढ़ाओ पॉलिटिकल स्कूल आपको प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश ईयर रेजल्ट है 7% लाइक खर्चा तो स्कूल में हुआ एसएससी इंग्लिश मीडियम में हुआ अब ये तो डीएलएड ट्रेनिंग प्राप्त टीचर को मिला तो फिर कम सक्सेस होंगे डिसिप्लिन मेंटेन करो रेगुलर क्लास हो ठीक मॉडल गाइड को अपन गांव सक्सेस होंगे কিন্তু সিনোরে গভর্নমেন্ট স্কুল के गार्जियन को नाम आया गार्जियन को दुर्बलता तो टीचर को दुर्बलता तो बालासिए जो दुर्बलता हो कारणों saya हो दुर्बलता ना अब से एजुकेशन सिस्टम भांगे हुआ हम अपना ओवरकम करेंगे नेक्स्ट जो को कहां की चिंता करें उन्होंने टीचर लोग सर कहां मेंटालिटी तो ये क्षमता ने आना क्लास रेगुलर अटेंडेंस करने आना स्टूडेंट लोग अवॉइड करने आना कोई हमारे उत्साह करने आना अब वहां टीचर होगी एवं हमारी एसएमसी कमिटी होगी रेस्पॉन्सिबल अब स्टूडेंट लोग जाए हुए हैं स्टूडेंट लोग सारे पढ़े या फैमिली और गार्जियन ने दायित्व हो अब गार्जियन हो एवं नहीं लोग इंग्लिश मीडियम था प्रभु के था ये अनुमान नहीं है तो जिन्हें गवर्नमेंट स्कूल के अनुमान वो बताया भागोया बताया लोग का अलाम नहीं क्या आवाज नहीं हो खाया ये प्रेम हमने ये वो स्कूल लोग तो ये पिता या नहीं या हम लोग बाजार हम लोग प्रत्येक गार्जियन और हम सालो आम शिवावे था ये स्कूल प्राइवेट स्कूल ये तो आई गवर्नमेंट स्कूल में कौन गार्जियन हम शिवाव एसएमसी कमिटी सोचना समूह अब सुजो आप एक दिन था वो सुइदिन के बाद सप्ताह में सुइदिन पर बस स्कूल जाए को अब सु दीदी फेरो फेर गया ये प्रेमी हमें अब स्कूल ए कोई जो मोर अवस्था से छुटो हमें थोड़ा तब से चेंज करने ना सिस्टम न चेंज है एजुकेशन न जो आगे चले अब वो चीज नेक्स्ट जनरेशन रो तो जो बोली मत सही हो बड़ी फ्यूचर का हमने राइट जो एजुकेशन सिस्टम काम से सोसाइटी काम नहीं स्टूडेंट काम नहीं होते से सोसाइटी को काम नहीं नेशन को काम नहीं राज्य को काम नहीं ये बच्चों नंबर 1 पर एजुकेशन नो फोकस करने का था आई बच्चों एजुकेशन सबसे जोर दो ऐसे लगाओ कि बोली जो अवस्था हमें तीनों ना अवेयरनेस दिखाओ क्या कहाँ को बोली बात है सो अवेयरनेस पर स्टूडेंट लोगों को ये अवेयरनेस मत करें और स्टूडेंट लोग मैट्रिकुलेशन पास अपॉइंटमेंट करो आफ्टर क्लास 12 बाजार में सब्जेक्ट वाला एक बाजार में स्ट्रीम में हमारे क्या तो गाइड किया चीज़ हो मां खातो गाइड हमें चीज़ गार्जियन चीज़ को सोसाइटी रो लीडर हो क्या करो गाइड जान जरी चूसी हमें चूसी वाली जान लो आगे वो एजुकेशन हम लोग आगे पॉलिटिकल साइंस हम लोग जान जरी चूसी मते हम भी आप ये एडमिशन वाला है पाया पास प्रॉपर गाइडेंस करो वो जैसे चुनाव टीचर हम एक आओ जो प्रॉपर गाइडेंस के काम के नहीं आओ जो मत है इंटेलेक्चुअल पर्सन ना जो ये प्रोफेशनल हो तीनों चीज कोई जना तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रॉम बड़े बड़े होती है एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के डॉक्टर हो तो बीए हो मेडिकल के भी
ini drugs awareness program kenai our kids sports ini education ini child marriage pamoimu child marriage right masti pamolare পড়াশোনা ক্লাস 8 9 10 পড়ে পায়া তেরে পড়ে নাই मैट्रिक फेल तेरे पढ़े नमी व्यवस्था को सक्सेस केमया मा का ऊपर डिपेंड मागेराय बनि ऑप्शन वाको प्रय मेरिट प्रय कई लाख लालाये सल्लो खुंनाने आबन बेरे ऑप्शन प्रय आबन बेसे चाइल्ड मेरिट अदरवाइज को एजुकेशन যদি বিএ क्या একজন চাই প্রয় কোন তো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হলে তুমি এজ মোটামুটি সব आप बोलो चाइल्ड मेरिट সময় dropout student class 8 class 9 যে বড় সে সবচেয়ে চাইল্ড মেরিট এবং যারা গার্জেন অ্যাওয়্যার করি সমাজও আবে রাখো অ্যাওয়্যার করি আবো জানো সে বেশিরভাগ করি আবে আমরা নজর অ্যাওয়ারনেস মাধ্যমে আমি অনেক সময় কম সাহারা উদ্যোগ রাইছি কমল ভাই বাড়ি ভাষাও কেতিও জেরো অর্গানাইজ প্যানেল স্পেশালি আনন্দ বাজার রিজনাল প্রেসিডেন্ট তিনি সভাপতি আগে সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট নরও যে তিনি উদ্যোগ লাবো আবার খাকছায় মাগো নেক্সট রোপলা বদলে উদ্যোগ লাবি আমরা ফেলে তেজু কাহামবাবু অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম কাম খেরনা চুংচুমাইলে নামকে তালি নামকে আমরা হেতে আরিবো চুং কাহাম কি খেলে না ইয়োতে ইউথ di program ini youth sebagai bangsa tahu hanya lah tu. Okey, berat geram tu lah. Jadi youth sebagai situ ni lo. Mana se important role play है. समाज को ना से पीछे है. ना से नेशनल गिफ्ट है. ना से फ्यूचर. जियो मैंने स्टूडेंट और पाए के youth सब. जाति नि मेरो दंड ini जे जुबक orang sama atau जाति नि मेरो दंड से वो जुबक orang भाई. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, TTAADC, wishes everyone a very happy Independence Day.